देखु ख्रिस्टियान लोक माने हिंदू लोक मानक मध्य गोटे दंगा सृष्टि करने को चाहूँगी जहाँफल फायदा हम जमीक गोटे नीच जातिर दलित लोक एवं उच्च जातिर ब्राह्मण लोक उदाहरण दी जन मध्य से गोटे फाट सृष्टि करने को चेष्टा कर दंगा सृष्टि करने को चाहते से दलित लोकों पाखक जाऊँगी ब्राह्मण लोकों विषय कहते से तुम ठार उच्च जातिर आउ से तुमको छी चाकर करमती किसी कहते जहाँफल दलित लोकटी उच्च जातिर लोक रागु तांको घृणा करू एमिति किछि भावना तांको मुंडरे चिंता रखिकी से काम करुला एमिति किछि दंगा से सृष्टि करैबा को चाहूछंती जहाँफल तांकर फायदा हो भाई नहले समस्त को प्रेज द लॉर्ड वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कौन सतरे ख्रिस्टियन माने दलित मानक पाखक जाइकी आदिवासी मानक पाखक जाइकी ब्राह्मण मानक विषय कहते कि ब्राह्मण माने तुम मानक नीच देखुंट उच्च नीच जाति भेद करुँच कौन यहाँ वास्तव में सत कथा कि कौन ब्राह्मण माने आदिवासी दलित मानक उचा नीचा मन करुँच कि आसतु प्रथम आपण माने रिपोर्ट को देखंतु तापर आगुक माने आलोचना करिया। गाँ शेष मुंडे चली सामूहिक मुंडन कार्यक्रम समस्त रीतिनीति अनुसार मुंडन सहित होउछि शुद्धि पालन एक संगे परिवार प्राय 40 जन सदस्य इस शुद्धि क्रिया सामिल होती कौन से परिवार सदस्य मृत्यु एसबू होना बर से कूलर जड़े झी अन्य जाति विवाह कर प्रायश्चित स्वरूप एभली शुद्धि क्रिया देखा मिली रायगड़ा जिला काशीपुर ब्लॉक गोरखपुर पंचायत बाईगणगुड़ा गाँव सूचना अनुसार गाँव जड़े अनुसूचित जनजाति संप्रदायर झी अन्य जड़े अनुसूचित जातिर पुओ को प्रेम विवाह करते परिवार वर्गों विरोध सत्वे युवकों सहित विवाह बंधन में बांधि होते युवती जहां नहीं गाँव से संप्रदाय मध्य असंतोष प्रकाश पाई यार प्रतिवाद में गाँव में एक बैठक बसी जाति रही परिवार वर्गों को मुंडन कर शुद्धि होगा पड़ो निष्पत्ति होता न मानिले गाँव पासंद कर चेतावनी दिया शेष में गाँ लोकों निर्देश में परिवार लोके सबू रीतिनीति पालन करते तेज एने परिवार मुह खोली नथिबा बेले अन्य किसी स्थानीय लोक यहां नापसंद करछंती। एबे भी समय अछि जे बुद्धिजीवी होंतु प्रशासनिक स्तर रे होंतु बा शिक्षानुष्ठान माध्यम रे विभिन्न गाँ मानकर कोन शहर मानकर भी सचेतनता अभाव रही विशेष कर गाँ मानकर लोकों को सचेतनता करा गले ए जाति प्रथा विरुद्ध रे मु भावुची अनेक गुडे समस्या समाधान हे घटना संपर्क रे भलरे बुझिया पय ले मु आपन को सम्मुख रे किछि आपन को सुनाया पय चाहू अछि आपन माने सुनंतु। जाति प्रथार जातन जाति प्रथा हिंदू धर्म रे आज भी अच्छी तेणु करी ए विषय को टिके ध्यान दे शुणु झील अन्य जातिर बाहा हेबारु परिवार 40 सदस्य मुंडन सह शुद्धि हेले गोटे परिवार केतेबेले मुंडन हेबो जेतेबेले परिवार जड़े व्यक्ति मरीजीव किंतु जड़े झील अन्य जातिर विवाह कले बोली तांको पाई सही झील मरीगले तेणुक से कौन हेले मुंडन हेले भाई पार्टी एभली अभावन घटना घटी रायगड़ा जिला काशीपुर ब्लॉक गोरखपुर पंचायत बाईगणगुड़ा गाँव में विडंबनार विषय हेउछि एभली करिया को खाप पंचायत भली गाँव में बैठक बसी सेमानंकु फरमान जारी होइथिला आउ एभली न कले निया पानी बासंद करिया को चेतावनी मध्य शुणा जाइथिला। आधुनिक जुगरे भी जाति प्रथा को नहीं गाँव में एभली कुसंस्कार चित्र विभिन्न महल रे चिंता बढ़ाई अच्छे भाभी पारुछंती से परिवार को से गाँव समस्त लोक कही तुम जदि मुंडन हेब ना तेबे तुमको गाँव बहिष्कार करा जिवो कारण तुम झील अन्य कास्टर झील माने पुओ को विवाहित हो एठारे कास्ट जाति प्रथा माने केते भेदभाव कले जदि हिंदू धर्म रे ब्राह्मण माने दलित मानक सह आदिवासी मानक सह जदि भेदभाव करते नहीं तेबे जड़े ब्राह्मण आदिवासी को विवाह करि परिबो कि जड़े ब्राह्मण दलित को विवाह करि परिबो कि जड़े ब्राह्मण जे प्रकार मंदिर पूजारी हो पारुछि हे प्रकार जड़े दलित आदिवासी मंदिर पूजारी हो पारिबो कि जदि हो पारिबो नहीं तेबे हा भेदभाव कि नुहे
କ'ଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯାଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଅନେକ ଘଟଣା ମାନେ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବିଗତ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେହି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇଦେଲା, ଯେ ସେ ପାଣି ପିଇଲା ବୋଲି ଦଳିତ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପାଣି ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟିଚର ଝିକିକି ମାରିଥିଲା। ସେ ଟିଚର ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଫଳରେ ସେହି ପିଲାଟା ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମରିଗଲା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଶୁଣ, ଆଦିବାସୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଏସଟି କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଏସଟି କାଟାଗୋରୀର ମାନେ ଆସୁଅଛୁ। ଆଦିବାସୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ କେବଳ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଏହି ବିଷୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ସେଇ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ହେଇପାରିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ବିବାହରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିପାରିବେ, ବାକି ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ କେବଳ ସେହି ମୂର୍ଖମାନେ ହିଁ ମାନିବେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି। ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ଲେଖକ ଯିଏକି B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ସେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏକି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଶେଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁରେ ଭେଦଭାବ ରହିଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଛାତି ପିଟିକି ଆଉ ଓପେନ୍ ହାର୍ଟଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲି, ଜାଣିପାରିଲି ଯିଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ କାହାକୁ କେବେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଦଳିତ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, କୌଣସି କାଷ୍ଟର ଲୋକ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର, ପାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବ, ସେ ବାଇବଲ କଲେଜ କରିପାରିବ, ସେ ଜଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭେଦଭାବ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରି ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।